Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mao hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Yakult, panalo ka tiyan. Ako ra ba ni? Pero usahay akong mahuna-hunaan nga kulang gyud ang 24 oras para buhaton ang tanan. Trabaho, pagluto, paglimpyo sa balay, ug pagbanding sa pamilya. Ay nako, busy yarn? Sa kadaghan sa mga panghitabo, unsa kaha ang love nga angay para nako? Ang siksik, sarap ug sulit nga San Marino corn tuna. Pag-abli pa lang sa lata, puno sa unod, makita gyud nga gamay ra kaayo ang mantika kumpara sa brand X, flakes in oil. Ug ang lami, lamig tuna sarap. Di ba? Sulit na sulit para nako. Pwede ba dalabisan kanusa, bisan asa, basta na ay kanon og San Marino corn tuna, busog dayon ko. Busa kong canned tuna ang hisgutan. Adto na sa love nga angay nimo, ang San Marino corn tuna. Switch to San Marino, the love you deserve. Mapalit sa mga leading groceries nationwide. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibajesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan. Uy, what ako? Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.